Assalamu alaikum everyone. Welcome to another episode of Round the Table at KRN. آج ہم ڈسکس کریں گے کلائمیٹ ریزیلینٹ انشورنس اینڈ ڈیزاسٹر رسک فائنانسنگ میکینزمز ان پاکستان. پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان نے کافی سیویئر کلائمیٹ شاکس فیس کیے ہیں. Alone in the 2022 floods, what we had seen was that 33 million people were impacted because of this. اور $30 billion کا اکنامک لاس ہوا تھا. لیکن یہ صرف امیڈیٹ ڈیمیج تک لمیٹڈ نہیں ہے. It has long-term impacts and it is causing impacts on poverty levels and the vulnerable population is being impacted the most. اگر ہم پنجاب کے صرف کچھ ایریاز میں دیکھیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 16 سے 23% تک poverty levels رائز ہوئے ہیں in certain areas, which is a huge number considering Pakistan. ایک بہت important بات یہاں پہ یہ بھی ہے, Pakistan doesn't even contribute to 1% of the total greenhouse gas emissions and yet it is one of the most vulnerable countries in the world. تو اب سوال یہ ہے, کیا ہم ڈیزاسٹرز کے بعد ریئیکٹ کرتے رہیں گے یا ایسے سسٹمز بلڈ کریں گے جو ہمیں ڈیزاسٹر سے پہلے پروٹیکٹ کریں؟ گلوبلی کنٹریز آر ناؤ شفٹنگ ٹورڈز فائنینشیل پروٹیکشن میکینزمز, بٹ پاکستان ابھی بھی بہت ہی انیشیل اسٹیجز پر ہے. آج کی ڈسکشن اس چیز پر فوکس کرے گی, وائی دیز گیپس ایگزسٹ, what are the challenges and how can we overcome these challenges and make sustainable and scalable solutions. So before we begin, I would like to introduce you guys to our distinguished panelists. So with us, we have Ms. Nasreen Rashid. She's a highly experienced insurance professional who has held positions in public, private and development sectors. Mr. Zainul Haq Qureshi, he's the CEO of Asia Insurance. And we have Mr. Kamal Ahmed. He's the Executive Director, Risk Finance at the National Disaster Management Authority. To start the conversation, I would like to begin by looking at the broader ecosystem and the policy landscape in Pakistan. So my first question will be with you, Ms. Nasreen. So you have worked across multiple sectors. آپ نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہوا ہے, آپ نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہوا ہے, پبلک سیکٹر میں بھی آپ کا کافی ایک امپورٹنٹ رول رہا ہے. Given that climate resilience and insurance have been discussed in Pakistan for some time, why do you think implementation has been slow? Other than that, آپ کے perspective سے, what are the missing pieces in Pakistan's insurance ecosystem when it comes to climate risk? Thank you, Amna. First of all, I think your question has two components. One is about the general insurance. What are the barriers to the growth of general insurance in Pakistan? And the second, climate insurance or disaster risk insurance, which is a subset of the general insurance that I will address in the second part. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ I think it's very important to understand that when we talk about non-life insurance or general insurance, there are two broad categories. ایک commercial lines ہوتی ہے, دوسری personal lines. Commercial lines of insurance means insurance of the corporate sector or the financial sector, جس میں ساری آپ کی انڈسٹری, آپ کی مینوفیکچرنگ, آپ کے ملٹی نیشنلز, آپ کے بینکس, blah blah blah, everything is covered under that. جہاں تک commercial lines of business کا تعلق ہے, تو ہمارا اس وقت جو انشورنس انڈسٹری کا ٹوٹل جو پریمیم ریٹرن ہے, about 99% of that comes from writing commercial lines of business. اور اس بزنس میں جو ٹاپ 3 کمپنیز ہیں, ان کا بہت زیادہ شیئر ہے. They write about 50-60% of the total business, leaving a very small percentage for the over کتنی زین ہے, 30 companies or more than that? 30. ہاں, تو باقی آپ سمجھ لیں 27 companies کے پاس less than 40% شیئر ہے. ایک تو یہ وجہ ہے کہ جو جتنا بھی لوکریٹو بزنس ہے, پروفیٹیبل بزنس ہے, اچھا جو بزنس ہے, وہ اسکم کر لیتی ہیں اوپر کی ٹاپ کمپنیز, اور جو نیچے کا بزنس ہے وہ اس کے لیے لڑتی جھگڑتی ہیں. اینڈ دیٹس وائی دیر از آلویز اے پرائس وار سچویشن. آئی ہیو ریئلائزڈ, آئی ہیو ورکڈ ان دا سیکٹر فار 25 years. دیر از more or less always a price war situation. That is the main differentiator. Not the product or its quality or its scope or its coverage, but the price becomes the main differentiator. دوسری اس کی یہ بات ہے کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے, اس کا ہمارے فائنینشیل سیکٹر میں سب سے زیادہ انشورنس سیکٹر میں انوالومنٹ ہے. تو the statutory barriers created by state-owned corporations or companies, that has because of that there is no level playing field.
پاکستان میں اتنی زیادہ کمپنیز ہیں, اسٹیٹ لائف ہے, پھر پوسٹل لائف انشورنس ہے, اب سنا پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب انشورنس سے ایک لائف انشورنس, کے پی گورنمنٹ از آلسو اسٹارٹنگ دیئر اون انشورنس. ان انشورنس جو اسٹیٹ اونڈ ہوتی ہیں, دے انجوائے لاٹ آف ایڈوانٹیجز. Because of that, I think the private sector insurance companies, their opportunities for growth become really constrained and limited. تیسرا یہ تھا کہ commercial lines کی جو growth ہے نا, that is directly linked to the economic growth of the country. اور پاکستان, unfortunately, there has been economic challenges, huge pressures and constraints. I mean, since the last maybe 10, 15 or whatever number of years, ہمارا جی ڈی پی ابھی تک $400 billion پہ نہیں پہنچ سکا. تو the size of the pie is actually shrinking. تو یہ تو commercial lines کا ہو گیا. اصل جو نمبرس ہیں نا, 25 کروڑ کی آبادی ہے, وہ پرسنل لائنز آف انشورنس میں ہیں. آپ کی ہوم انشورنس ہو گئی, آپ کی گاڑی کی انشورنس ہو گئی, آپ کے کمپیوٹرز کی ہو گئی, موبائل, وٹ ایور. تو جتنا بھی انشورنس پریمیم لکھتی ہے نا ہماری انڈسٹری, اس میں لیس دین 1% comes from personal lines of insurance. And this is actually where the huge numbers lie. This is a largely unpenetrated market. لیکن یہاں یہ 30 انشورنس کمپنیز, آپ کا سوال ہوگا کہ if the market is so huge and largely unpenetrated, why don't these 30 insurance companies or the small and medium 27 insurance companies, why don't they target this market which is so huge? And the answer is this: in order to target this business, they need to invest a lot in technology. ہماری unfortunately ابھی بھی انشورنس کمپنیز in today's world بہت سے مینول سسٹمز پہ اپڈیٹ کرتی ہیں, اور وہ سمجھتی ہیں کہ ٹیکنالوجی از ناٹ این انویسٹمنٹ بٹ اٹس این ایکسپینڈیچر. اور پھر اس کے علاوہ ایک دس از اے ٹوٹلی نیو کائنڈ آف انشورنس فار اس, and therefore huge investments are required not only in human resources but also in technology. So as a result, I'll just sum up the first component. Why is insurance not growing in Pakistan, and why does it still remain less than 1% of Pakistan's GDP growth? The lowest in the region and maybe one of the lowest in the world. اس کی تو وجہ میں نے بتا دی ہے. اب جو سیکنڈ کمپوننٹ تھا آپ کا کوشچن کا, کلائمیٹ ڈیزاسٹر انشورنس. کلائمیٹ ڈیزاسٹر انشورنس کا تو اور بھی زیادہ چیلنجز ہیں, اور اس میں 4 ٹائپ کی میجر انشورنسز ہوتی ہیں. ون از سوورن ڈیزاسٹر انشورنس, دا سیکنڈ از کیٹاسٹرفی انشورنس, دا تھرڈ از مائکرو انشورنس, اینڈ دا فورتھ از ایگریکلچر انشورنس. ان ساری انشورنسز میں بہت بڑے چیلنجز ہیں, اور جب تک گورنمنٹ اپنی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی اور بجٹری ایلوکیشنز نہیں ہوتی, اس میں انشورنس کمپنیز کے بس کی بات نہیں. فار ایگزامپل, آئی جسٹ گیو دی ایگزامپل آف سوورن ڈیزاسٹر انشورنس. دیکھیں, نیشنل لیول پہ ڈیزاسٹر رسک فائنینسنگ اسٹریٹجی بن چکی ہے 2 سال پہلے NDRMF نے, پھر بھی ایک بھی انسٹرومنٹ نہیں ڈیولپ کیا, نہ کسی پروونشل گورنمنٹ نے, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے. What is the constraint? Lack of political will and lack of resources, lack of finances primarily. Second, آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ جو ایکسپوجر ہے نا کلائمیٹ رسکس کا, وہ ایگریکلچر کو ہے. یہ باہر ہے, کھلا ہے ایگریکلچر, کراپس آپ کے پڑے ہوئے ہیں, چاہے ہیل اسٹارم آئے یا ڈراؤٹ ہو یا کچھ بھی. اور اس میں یہ ہے کہ جب سے 18th امینڈمنٹ ہوئی ہے اور گورنمنٹ نے ایگریکلچر ایز اے سبجیکٹ دے ہیو ڈیلیگیٹڈ اٹ ٹو دا پروونسز. وہ سمجھتے ہیں کہ پروونسز جو ہیں اپنی ایگریکلچر انشورنس جو ہے وہ خود کریں اور خود پرووائڈ کریں. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک ہیئر از دیٹ, دیکھیں کوئی بھی انشورنس کمپنی, ایون اف یو لک ایٹ چائنا, ایون اف یو لک ایٹ جاپان اور امیریکا, دا ریچسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ, وہاں بھی گورنمنٹ کی بہت بڑی سپورٹ ہے ایگریکلچر انشورنس کو. ہمارے ہاں تو حالات بہت زیادہ کیا کہتے ہیں, there are a lot of challenges. 90% of our farmer falls into the subsistence category. پھر ہماری جو پوری فوڈ کی ویلیو چین یا ایکو سسٹم ہے, اٹ از فل آف inefficiencies and imbalances. اور جو فوڈ سیکیورٹی ہے وہ پروونسز
اور فیڈرل گورنمنٹ کی شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, اور ہماری ولنریبل پاپولیشن بہت بڑھ رہی ہے. تو the point I'm trying to make is that it is the federal government's responsibility to step in as the insurer of the last resort because of the subsistence level of the farmers, because of the high number of vulnerable populations. یہاں ایگریکلچر انشورنس میں کیا کیا ہے؟ نہ کسی پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے. چھوٹے موٹے پائلٹس یہ چلاتے ہیں کمپنیز, ان کو بھی سپورٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد پھر ڈیزاسٹر مائکرو انشورنس, دیٹس انشورنس آف دا ولنریبل پاپولیشن. ناٹ ایون ون انسٹرومنٹ. بسپ جو پروگرام ہے وہ ڈیزاسٹر ہونے کے بعد ان کو دے دیتا ہے, لیکن انشورنس کا مطلب ہے کہ ڈیزاسٹر ہونے سے پہلے آپ انسٹرومنٹ سیٹ اپ کریں تاکہ جیسے ہی ڈیزاسٹر ہو آپ کے جو ہے ڈسٹریبیوشن چینلز ریڈی ہوں اور آپ ایڈ. اینڈ لاسٹلی کیٹاسٹرفی انشورنس کا مطلب ہے انفراسٹرکچر, یعنی آپ کے گھر ہیں, آپ کی بلڈنگس ہیں, آپ کے بریجز ہیں, آپ کے ایئرپورٹس ہیں, آپ کے روڈس ہیں, سب. باوجود اس کے کہ گورنمنٹ نے NICL نیشنل انشورنس کمپنی جو ہے وہ اسپیسیفکلی اس پرپز کے لیے ہے, لیکن موسٹ آف دا پبلک ایسیٹس آر ناٹ انشورڈ. So there are huge challenges. I mean, the entire ecosystem needs to be restructured and re-engineered. A lot of capacity, whether it is human resources or financial capacity, has to be pumped into the entire value chain by the governments, whether it's the provincial and federal governments together or whatever. But it's not the responsibility of the insurance companies. Looking at their size, small paid up capitals, why should they jeopardize their balance sheets by stepping into a sector without government support? So I hope I have addressed your... Yes, definitely. Thank you so much. That was a very helpful, overview. اور structural بھی آپ نے challenges بہت اچھے طریقے سے بتائے, ecosystem challenges بھی آپ نے کافی اچھے سے explain کر دیے ہوئے ہیں. اس کے بعد آئی ووڈ لائک ٹو کم ٹو کمال, بیکاز جب یہ چیلنجز زیادہ ابھر کے تب آتے ہیں when the disaster actually hits. So in that sort of context, can you tell me from NDMA's perspective, when disasters strike, what are the biggest financial and operational challenges the government faces in responding to and rebuilding after large-scale climate events? Thank you, Amna. So, when a disaster strikes, we all see the impact, and everyone is rushing to have the cover of the impact. کہ کتنا impact ہوا ہے, کتنے لوگ affect ہوئے ہیں. And that is genuinely a big problem. But the fact is, when a disaster strikes in Pakistan, the scale of impact is not the only and the challenge. The challenge actually is the mismatch between the scale of impact, the speed of impact versus the speed of financing. جس سپیڈ سے امپیکٹ آ رہا ہے اس سپیڈ سے فائنینسنگ نہیں آ رہی. NDMA's perspective میں we have major 3 issues جس کو ہم 3 different categories میں ڈال سکتے ہیں. Some of the issues we see on the forefront, and some are in the back end. Forefront پہ we see financing shock, the scale versus liquidity. 2022 کا flood آیا یا 2010 کا سیلاب آیا یا 2005 کا سیلاب. These are some of the mega events. 100 years return period event ho gaya, some 75 years return period event ho gaye. For 2022 flood, for instance, the impact was roughly $30 billion. Now $30 billion impact, it overwhelms our economy, it overwhelms our fiscal capacity. What the government does, the government doesn't have, and the government is the last resort, so it has to come to the rescue of every single asset, every single sector, every single stakeholder that is affected. The government doesn't have that many resources, so what does the government do? The government has to take a post-disaster credit option, or maybe an ex-post budgetary reallocation. These are some of the options that the government has to explore, and these explorations after a disaster, it takes a lot of time, which leads us to the second problem. The second problem is the operational hurdle. We might know and we understand that disaster a devolved subject hai after the 18th constitutional amendment, which means it is a provincial subject. بالکل ایسے ہی, چاہے سیلاب لاہور میں آئے, چاہے سیلاب اسلام آباد میں آئے, چاہے سیلاب کوئٹہ یا پشاور یا کراچی جہاں بھی آئے. The provincial government is the first responder to the disaster. And we have to understand from NDMA's perspective that we have good protocols established, but not all the provinces and not all the provincial setups have the same level of response capability.
finance flows in a different form through finance, fragmented finance hone ki wajah se it flows through the federal, it flows through the provinces, and then which causes extra delays. इन एक्स्ट्रा डिलेज की वजह से प्रोक्योरमेंट इफेक्ट होती है, कैश ट्रांसफर्स इफेक्ट होते हैं, और बहुत सारी डिस्प्लेसमेंट जहाँ पे रिक्वायर्ड होती है. Some of the PDMAs are very active, like I mentioned. Some are not as active as we'd want them to be. So this causes additional delays. The third and rather an important part of the conversation is the recovery versus reconstruction gap. Yeah. Now, when a disaster strike, emergency response gets a lot of attention. And a lot of actors come into play, public sector, private sector, NGOs, development partners. They come into the field and they want to assist the government of Pakistan and the people of Pakistan. जो हमारा emergency response cost है वो इतना बड़ा नहीं है. जो सबसे बड़ा cost है, that is the reconstruction cost. That is the big ticket expenditure. That's the big ticket item. लेकिन रिकंस्ट्रक्शन में हमारे पास कोई सपोर्ट अवेलेबल नहीं होती. जहां पर एक्सपेंडिचर थोड़ा रिक्वायर्ड है वहां पर ज्यादा लोग सपोर्ट कर रहे हैं. जहां पर एक्सपेंडिचर ज्यादा है, गवर्नमेंट हैज टू डू अ लॉट ऑफ थिंग. और दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकंस्ट्रक्शन में, इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस. रिकंस्ट्रक्शन 1, 2, 3 माह में कंप्लीट नहीं हो जाती. समटाइम्स इट कैन टेक डेकेड्स. इसमें 4 मेजर इश्यूज हैं. उसमें पहला इशू है हायर प्रोटेक्शन गैप, जो नसरीन ने ऑलरेडी बात कर दी कि पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हमारे यहाँ पर इज लेस देन even it's not even a single digit. Yeah. So that's a very sad state of affairs. Unfortunately. जो दूसरा और major issue है वो हमारी approach का है. That's a behavioral issue, not only at the household level, not only at the organizational level, but also at the macroeconomic level. The government, चाहे वो federal government है, चाहे वो provincial government है, चाहे वो दुनिया की कोई भी government है, majority of the governments, they tend to rely more on ex-post budgetary reallocation. जब डिजास्टर आएगा तब देखी जाएगी. So we don't want to do anything before the disaster strikes. That's the heavy reliance on ex-post budgetary reallocation. What we want is a shift from ex-post to ex-ante financial planning, जिसके लिए आज हम इकट्ठे भी हुए हैं. Parametric insurance, sovereign insurance, agriculture insurance, ये सारे instruments हम इसको in isolation देखना चाह रहे हैं और देखते भी हैं. The fact is, हुकूमत या authorities, they spend limited public spending on risk reduction. जितना रिस्क रिडक्शन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा उतना रिस्क ट्रांसफर का कॉस्ट नीचे आएगा, उतना रिस्क प्राइस नीचे जाएगा. क्योंकि हम रिस्क रिडक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उस वजह से हमारा वो इंस्ट्रूमेंट जो किसी और जगह पर 5% या 3% पे कॉस्ट करता है, वो यहाँ पर डबल डिजिट में चली जाती है इन एक्चुअल प्राइसिंग. तो रिस्क प्राइसिंग को नीचे लाने के लिए हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट चाहिए रिस्क रिडक्शन और क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन के लिए. और जो चौथा जो इशू जो बैक एंड पे अफेक्ट कर रहा है पूरे बिजनेस को, दैट इज कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस. आई नो कोऑर्डिनेशन challenges are a lame excuse given in every conference, but in Pakistan we have serious coordination issues when it comes to risk financing and insurance. Everyone is working in silos, fragmented approach hai. It needs to be consolidated to have it together. The important thing is जब disaster आता है और हमारी recovery delay होती है, the economy keeps shrinking. Every single day we delay our recovery, the economy keeps shrinking. वो shrinkage हमें उस दिन नजर नहीं आता, वो shrinkage हमें नजर आता है next year जून के एंड में जब growth rate नजर आता है. growth rate drops by a few percentage points. और ये रिकवरी डिले क्यों होती है? ये रिकवरी इस वजह से डिले हो रही है क्योंकि हमने प्री अरेंज फाइनेंस नहीं ऑर्गेनाइज किया. बिल्कुल ऐसे ही है. प्री अरेंज फाइनेंस नहीं है, कंटिंजेंट लाइन ऑफ क्रेडिट की बात नहीं है, इंश्योरेंस की हमने बात की. एक बात हमें जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि इंश्योरेंस को हम इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहते. बिकॉज जब हम इसको इन आइसोलेशन देखेंगे, वील जस्ट से कि ये प्राइवेट बिजनेस है, वी आर नॉट कंसर्न, या 1-2 स्टेट एंटिटीज का बिजनेस है, वी आर नॉट कंसर्न विद इट. The fact is, insurance is the major driver of your economic growth. जब आपका disaster strike करता है और आपके पास जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी $30 billion की, we don't have the resources in our public financial management system. हम क्या चाहते हैं कि हमारे पास कुछ options available हों जो कि in times of disasters trigger करें. अब क्या इंश्योरेंस इज द ओनली वे आउट? नो, इंश्योरेंस इज नॉट द ओनली सोल्यूशन. इसके लिए हमारे पास एक रिस्क क्लियरिंग फ्रेमवर्क है. दूसरी तरफ हमारे पास जो रिस्क ट्रांसफर की लेयर आ जाती है, रिस्क ट्रांसफर की लेयर में हम कहते हैं, देन वी टॉक अबाउट इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट्स. इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट जैसे पहले बात कर दी कि हम अगर हर रिस्क और हर सिंगल पैसा, हर सिंगल रुपया इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट मेक इकोनॉमिक सेंस.
it doesn't make business case. It's a very bad model. So we have to retain some of the risk and then we transfer some of the risk to the insurance companies. Trigger design सबसे ज़्यादा ज़रूरी part ये है, वो parametric insurance में हमें नज़र आता है, index based insurance में micro level पे भी हो रहा है, meso level पे भी हो रहा है और macro level पे भी हो रहा है. यही index और यही parameters तकरीबन cat bond के भी होते हैं. Now, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात trigger design में ये है कि we have to have a third party validation. Third party validation की absence में trigger नहीं होगा. अगर trigger agree हुआ भी है, third party validation की absence में delays आते चले जाएंगे. The more again, the more delays we have, the more cost will be augmented. The bottom line for the entire discussion would be more reliance on ex ante financial planning, और secondly risk layering approach को mainstream किया जाए. और जो fragmented financing approach की मैंने बात की, इसका एक way forward ये है कि इसको एक national platform के अंदर consolidate किया जाए, ताकि for example मैंने अगर अपनी दुकान खोली हुई है, किसी और ने अपनी दुकान खोली है, it has to be for the national cause, consolidated in one national platform, जो कि बताए सारे लेयर्स को, सारे एंटिटीज़ को, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे वो रेगुलेटर है, चाहे वो IFI है या कोई डेवलपमेंट पार्टनर है, कि हमारी नीड्स क्या हैं, हमें चाहिए क्या. अभी तक हमारी जितनी भी इंटरवेंशंस हो रही हैं, स्पेशली फ्रॉम द डेवलपमेंट सेक्टर, इट्स मोर अ सप्लाई ड्रिवन एंड सप्लाई पुश. किसी और मुल्क के कैपिटल में एक प्रोग्राम डिज़ाइन होके आ जाता है जो कि हमें बताता है ओके डू दिस ABCD. द फैक्ट इज़ हमें नीचे ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं होता. So we have to make sure that the way forward includes, instead of a supply push intervention, it is a demand-driven intervention. One final thought, especially relating to your opening narrative, where you mentioned that Pakistan is it's not one of the bigger emitters. It contributes less than 1%. Yeah. That's understandable. The sad part is Pakistan has not been able to mobilize additional climate finance, international climate finance, especially within the country, domestic climate finance and international climate finance. I'll give you one example. In India, जो हमारा नेबर है, वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एडाप्टेशन फाइनेंस में कंट्रीब्यूट कर रहा है 54%. पाकिस्तान में दैट कंट्रीब्यूशन इज लेस देन 4%. So we are not only performing mediocre on international basis, but even within the domestic climate finance, our performance is suboptimal. International climate finance में again South Asia में Pakistan should have been one of the it should have mobilized more climate finance internationally. It has been impacted. जी हाँ, the top 10 vulnerable countries में इसका शुमार होता है, लेकिन हमारी mobilization it's peanuts when it's compared with emissions and when it's compared with the actual impact that we have on the ground. I think the challenges aapne mentioned kiye, that is one of the reasons why countries are now looking at financial protection mechanisms to complement the traditional disaster response. Absolutely. And, absolutely. I think for that purpose, at the same time, translating these ideas into workable, sustainable, and when we want a workable model which requires strong participation from the private sector, because in that case वो sustainable भी होता है, और अगर उसकी expansion कर सके तो उसमें private sector का एक बहुत important role होता है. For that, I would like to ask you, Zain, like from your perspective, like from the perspective of an insurance provider, why has climate risk insurance remained limited in Pakistan so far? And also, आपके लिहाज से, what are the key barriers insurers face when developing products linked to climate or disaster risk? मैं कुछ पॉइंट्स पिक करूँगा डॉक्टर साहब की बातों से, क्योंकि सम थिंग्स आर सिमिलर. उन्होंने काफ़ी ब्रॉड रेंजिंग इंश्योरेंस के मुख्तलिफ जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसकी बात की है, तो उससे आई पुल सम फ्रॉम दैट एंड आई ट्राई के नसरीन की भी जो बातें हैं उससे टू टाइज सम ऑफ दोज थिंग्स. एंड फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि व्हाई इज क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस लिमिटेड इन पाकिस्तान? It is limited for the same reason insurance in general is limited in Pakistan. Insurance as it is today is downstream of banking. तो इंश्योरेंस का आपका वास्ता इंश्योरेंस से 2-3 टिपिकल यूज केसेस हैं जिसमें पड़ता है. एक उसमें ये है कि आपने लोन अप्लाई किया, लोन अप्रूव हो गया, मगर आपको पैसे देने से पहले उन्होंने कहा मुझे पॉलिसी दिखाओ एक. आप गाड़ी ले रहे हैं, लीज कर रहे हैं, तो गाड़ी की इंश्योरेंस देनी है. बिल्डिंग है, आपको फायर इंश्योरेंस लेनी है. आपकी फैक्ट्री है तो आपको उसकी फायर की, स्टॉक की इंश्योरेंस कुछ लेनी है. फिर से शिपमेंट, आपको LC खुलने से पहले मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी दिखानी है, एंड सो ऑन.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کی گروپ لائف انشورنس جو کہ مینڈیٹری ہے فار کمپنیز ابو سرٹن سائز تو آپ کو اپنے امپلائر سے مل جائے گی. اینڈ لاسٹلی اگر آپ کی کمپنی نے آپ کو ہیلتھ انشورنس دے دی, اٹ شوڈ بی کہ وہ پیکیج کس طرح ہوا ہے تاکہ آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ یہ چیز اس طرح ہے کیوں. کہ اگر آج کے دن میری صحت کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں جی 50,000 روپے کا آپ کو دیں گے ہم, ایسے ہی تو کل یہ لاکھ روپے کیوں نہیں ہے, یا کل یہ 30,000 روپے کیوں نہیں ہے, یا یہ 50,000 روپے تو کیوں ہے. تو وہ کچھ اپرچونیٹیز مس ہو جاتی ہیں اویئرنیس پھیلانے کی. تو دنیا میں جو چیز ڈرائیو کرتی ہے انشورنس کی پینیٹریشن ٹپکلی وہ ہے مینڈیٹری پروگرامس. سو گورنمنٹس ٹپکلی دیٹ یو فائنڈ اسٹیٹ رن پروگرامس چلتے ہیں موٹر وہیکلس کے اندر جس میں تھرڈ پارٹی لائبلٹی کور ہوتی ہے. پاکستان کا قانون بھی کہتا ہے کہ آپ کو تھرڈ پارٹی لائبلٹی انشورنس لینی ہے ہر وہیکل کے لیے, رکشا, موٹر سائیکل, گاڑی. انفورسمنٹ نہیں ہے. اب انفورسمنٹ کے لیے کافی کام ہو رہا ہے. یہ سبجیکٹ بھی فیڈرل سے پروونشل موو ہو گیا. تو ابھی لیٹلی ویری ریسنٹلی سندھ حکومت نے اس پہ شروع کیا ہے, پنجاب نے اس کو کمرشل وہیکلس کے لیے شروع کیا ہے. دین ویل سی ہاؤ اٹ ڈیولپس گوئنگ فارورڈ. تو جب اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں دنیا میں, مطلب ہم لوگ موویز بھی دیکھتے ہیں, شوز دیکھتے ہیں, خبر اخبار پڑھتے ہیں, دا ٹپیکل انسٹنس آف انشورنس جو آپ سنتے ہیں وہ ہے کہ جی ہیلتھ انشورنس کا میرا کیس ہوا, ہسپتال گئے, انشورنس نے اچھا کیا برا کیا ڈپینڈنگ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں, یا میری گاڑی لگ گئی اور انشورنس نے یہ کیا یا وہ کیا. اس طرح ہوتا ہے. تو جب آپ کی انٹریکشن ایک چیز سے ہوئے گی تبھی آپ کو سمجھ آنا شروع ہوگی کہ جی کون سی کمپنی اچھی ہے کون سی نہیں ہے, مجھے کون سے فیچرز چاہیے کون سے نہیں چاہیے. بالکل ایسے ہی. اینڈ اس کے بیک اینڈ پہ ڈیٹا بیس ڈیولپ ہوگی جس کی بیک پہ کام باقی بنے گا. کمرشل میں تو آپ کا ویسے کبھی واسطہ نہیں پڑنا. ریٹیل لائنز آر دا فیوچر فار پاکستان. 25 کروڑ عوام, یہ وہ سارا وہ اسی میں ہے کہ جی پرسنل لائنز کی پروڈکٹس بن سکیں. ناؤ ڈاؤن اسٹریم آف دیٹ جو آپ نے آگے پوچھا کہ جی پروڈکٹس ڈیولپ کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے, چیلنجز کس طرح کے آتے ہیں. کیونکہ سب لوگ یا جتنے لوگ ہیں آ نہیں رہے انشورنس کی انڈسٹری کے اندر لیٹس سے, تو ہمارے پاس ان کا ڈیٹا بھی نہیں آ رہا. اس کے کرا کہ ہم کس انوائرمنٹ میں پروڈکٹس کریٹ کریں, دیٹ وی نیڈ ٹو بی سارٹ آف کاگنیسنٹ کہ وہ ہے کیا, اس کی شارٹ کمنگس کیا ہیں, خوبیاں کیا ہیں. خوبی یہ ہے کہ بلو اوشن, کچھ کام نہیں ہو رہا تو جو کرنا کر لو. یہ ہے بیکاز یو ڈونٹ ہیو مینی پرائرز. تو مطلب اٹس ایکسائٹنگ اس طرح کہ جی چیزیں کرنے کو ہیں. وی آر اے لارج اکانومی. آپ مائکرو فائنانس کی طرف جائیں, وی ڈو ورک ان مائکرو فائنانس اینڈ مائکرو انشورنس. اسکوپ ہے کرنے کو چیزیں. جہاں گیپس آتے ہیں, میجر گیپ اوور دیر آئی وڈ سے از افورڈیبلٹی کی ایک بات ہے. اینڈ I'll come کہ وہ بھی کیوں ہے کہ پروڈکٹس کیوں نہیں افورڈیبل بن جاتی ہیں, جو افورڈیبل ہو جانی چاہیے. پگی بیکنگ آف مینڈیٹری پروگرامز از ہاؤ انشورنس کمپنیز گرو ایوری ویئر ان دی ورلڈ. کہ جی میں نے جانا نہیں اسپتال تو پھر صحیح بات ہے, یا جانا ہے تو 6 مہینے بعد جانا ہے کیونکہ سرکاری اسپتالوں میں لائنیں اتنی لمبی ہیں, تو وہ مسئلہ ادھر ہی ختم ہو گیا. تو وہ جو ہے نا یہ کانٹیکس کہ جی یہ مینڈیٹری اسکیمز ہوتی ہیں, ان کے سیکنڈ اینڈ تھرڈ آرڈر افیکٹس بہت زیادہ آتے ہیں. پرائمری تو آپ نے کر ہی لیا, وچ از کہ جی ہیلتھ کیئر افورڈ ہوئے گا لوگوں کو, لیبر آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو یہ چیزیں اس طرح پھر آتی جاتی ہیں. I'll touch on another point in there. کیونکہ ہم لوگ ایک ایسے انوائرمنٹ میں جہاں میں ڈیٹا کہی جا رہا ہوں, مطلب ہم نے پائلٹ پروگرامس کیے ہیں, ویدر ریلیٹڈ پیرامیٹرک انشورنس کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے بھی, سوورن کا بھی اگر ہم بات کریں جیسے مسٹر سرین نے کہا, تو ہم ڈیٹا کی کافی بات کرتے ہیں کہ جی ڈیٹا گورنمنٹ کے پاس ہے, الٹیمیٹلی دے ہیو دا موسٹ ڈیٹا اباؤٹ ایوری تھنگ دیٹس گوئنگ آن, بٹ وہ بھی سائلوز میں ہے. آئی ایم شیور آپ فیل کرتے ہوں گے بینگ ان NDMA ایز ویل, حکومت کے اندر سے ڈیٹا نکالنا بڑا مشکل ہے کیونکہ مختلف اداروں کے پاس ہے. اینڈ اگین کر انداز ہیز ڈن اے لاٹ آف ورک ان دس, اور وہ کافی آپ لوگوں نے دیواریں جو ہیں وہ چھیلی بھی ہیں سر مار کے, بٹ ہوتا ہے اس طرح. سو دا پرابلم آن ٹاپ آف دیٹ از کہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن جس کا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے, وہ ہم کیسے کریں جب تھرڈ پارٹی بھی حکومتی ہے. تو اب ہم نے ویدر انشورنس پروڈکٹ ڈیزائن کی, وچ از بیسکلی اٹس اے پیرامیٹرک پروڈکٹ. ابو رین فال ابو سرٹن ملی میٹر جائے گی آپ کے ایریا میں, ہم پے آؤٹ امیڈیٹلی دے دیں گے. ڈزنٹ میٹر آپ کا لاس ہوا ہے کہ نہیں, اٹس ناٹ انڈیمنیٹی, اٹس پیور پیرامیٹرک. پروڈکٹ ڈیزائن ہوگی, سب ٹھیک ہے, ہم نے پائلٹ بھی کر لیا, پائلٹ سکسیزفل. اچھا اب اسکیل اپ کرنے کی بات ہے, تو حکومت سے بات ہو رہی کہ اچھا جی اب پیمنٹ وغیرہ کس طرح کی بات کی جائے, کیونکہ آپ ایگری اسکیمز کور کرتے ہیں تو اس کو اس میں شامل کریں. میں نے کہا جی پرابلم یہ ہے کہ ایگری اسکیمز ہم کور کرتے ہیں, مگر اس میں ہمارے کراپ رپورٹنگ اسٹینڈرڈ والے CRS صوبائی وہ جاتے ہیں دیکھنے کہ جی لاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا, سیلاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا, گیزٹ نوٹیفیکیشن سے آتا ہے, لاس ہوا ہے کہ نہیں ہوا CRS ہمیں بتاتا ہے, تو جی یہ ہونا ہے. تو گورنمنٹ کا اس میں رول کیا ہوگا ان ڈیسائڈنگ کہ ٹریگر ہوا ہے کہ نہیں. اینڈ دیٹ از اے پرابلم جو آپ کہیں گے کہ یہ ایک نفسیاتی ایشو ہے. آپ کی سوچ ایسی کیوں ہے کہ وی مسٹ ہیو اے سے ان دس کہ جی کلیم اپ پیبل ہے کہ نہیں ہے. اینڈ دیٹ از ویئر تھنگس اسٹارٹ سڈنلی فریکچرنگ, کہ اب میں ایک فارن ری انشورر کو نہیں لا سکتا کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی ایسٹ آپ کا ہے, یعنی کہ حکومت پاکستان کا, کیونکہ چاہے وہ زمین کے AP میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ, بلوچستان, کشمیر, ویئر ایور, پاکستان کی ہے.
اور آپ کا یعنی کہ سپارکو جس پہ سب انسسٹ کرتے ہیں کہ جی سپارکو کی سیٹلائٹ استعمال کی جائیں, وہ بھی تو آپ کی ہے. ایسے I can't rely on you to insure your assets. That defeats the whole purpose. Exactly. تو یہاں جو ہے نا یہ چیزیں کہ جی اس انوائرمنٹ میں پروڈکٹس ڈیزائن کرنا بہت مشکل ہے. ڈیزائننگ از دی ایزی پارٹ, انہیں رول آؤٹ کرنا بہت مشکل ہے. امپلیمنٹیشن مشکل ہے اس کی بہت زیادہ. امپلیمنٹیشن بھی پائلٹ کی حد تک ٹھیک ہے, آگے جاتے ہوئے بہت ریجیڈیٹی ہے گورنمنٹ کے اندر. اینڈ گورنمنٹ ہیئر آئی مین پریٹی مچ ہر آرگنائزیشن جس سے ہماری بات ہوئی ہے, ناٹ انڈیویجول پیپل, انسٹیٹیوشنل لیول پہ, کہ سم ون چاہے انڈیویجولز لائک ڈاکٹر صاحب سے بات کریں, SCCP میں بہت لوگ ہیں who want to do things, بٹ وہ کاغذ جب منسٹری کا ٹھپا یا منسٹری کے لیٹر ہیڈ سے وہ کاغذ آگے جانا ہے تو نیچے دستخط نہیں ہو پاتے ان کا. یہ ایک چیلنج ہے جس کے اندر ہمیں کافی ڈیفیکلٹیز آتی ہیں. اور یہ پھر الٹیمیٹلی پھر وہی ہے کہ جی انوویشن کیوں نہیں ہو رہی, وہ یہی ہے کہ ہو رہی ہے بٹ اسے ذرا دھکا اسٹارٹ بھی چاہیے اسکیلیبلٹی کے لیے. اینڈ دیٹس where a lot of the major challenges are in scalability. پائلٹس بہت ہوئے ہیں اور بہت اچھے ہوئے ہیں. میرے خیال میں اسکیلیبلٹی ہوئے گی تو پھر سسٹینیبلٹی بھی آئے گی. نیچرلی بالکل, اگر ہم دکھا سکیں گے کہ یہ چیز جو مطلب کوئی وجہ ہی ہے نا کہ لیب ٹیسٹ ہوتا ہے اور پھر آپ انڈسٹریل اسکیل پہ لے کے جاتے ہیں, وہ ہم ادھر پھنسے ہیں ذرا. جو پگی بیک آن مینڈیٹوری فائنینسنگ مینڈیٹوری اسکیمز بات کی زین نے, آئی ویری اسٹرانگلی ریزونیٹ ود دیم. ٹرکی میں ایک انشورنس انہوں نے لانچ کی, ٹرکش کیٹاسٹرفی انشورنس پول. انیشیلی اٹ واز mandated for the Istanbul metropolitan area and it was mandatory for the urban dwellings. It was a pilot testing, okay, let's see how we can make sure. And today TCIP, the Turkish catastrophe insurance pool, is one of the largest national pools. The first step was having a mandatory instrument in place backed by the government. So I very strongly resonate with that. Okay, this is the way forward. This is the first step that it needs to be taken. I think بڑے مزے کی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو گئی ہے, جو کہ میرا ایک نیکسٹ کویشچن بھی تھا. ہمارے جو چیلنجز ڈسکس ہو گئے, پالیسی کے, مارکیٹ کے, امپلیمنٹیشن کے چیلنجز ڈسکس کیے ہیں. تو نیکسٹ کویشچن پہ میں آتی ہوں, بلکہ مجھے یہ کویشچن زین آپ سے بھی اور ڈسٹین آپ سے بھی تھا یہ کویشچن. سو آپ کے خیال میں what policy or regulatory changes could encourage more insurers to enter in this particular space? And how can it help the climate risk insurance solutions in Pakistan? دیکھیں, جہاں تک ریگولیشن کی بات آتی ہے نا, میرا ذاتی یہ خیال ہے, and since I was also the regulator in the insurance division of Securities Exchange Commission, I think the market is already over-regulated. جب تک انشورنس ڈویژن کے اندر کیپیسٹی بلڈ اپ نہیں ہوگی, تب تک انشورنس ڈویژن کے بس کی بات نہیں ہے. Despite their serious capacity constraints, they are trying very hard, but it's not their fault. There are serious issues. آپ باقی ملکوں میں دیکھیں, ڈیولپنگ کنٹریز میں ہماری طرح کی, most of the countries where insurance penetration has increased and the barriers to entry have been removed successfully, تو وہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ ریگولیٹری اتھارٹی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب سے میں انشورنس میں کام کر رہی ہوں, 20-25 سال ہو گئے ہیں, تب سے گورنمنٹ یہ بات کر رہی ہے پیرا کی, پاکستان انشورنس ریگولیٹری اتھارٹی, ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہوگی, پھر وہاں پراپر کیپیسٹی ہوگی, پھر اگر آپ کے پاس وہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہوگی تو پھر ہی انشورنس کی پینیٹریشن اور سارے ایشوز جو ہے, بیریئرز ٹو انٹری اینڈ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کنسٹرینٹ, صرف تب سالو ہو سکتے ہیں. ایسے کچھ نہیں ہو سکتا, ایسے خانہ پوری ہوگی. آن دا فلپ سائڈ دیکھیے, انشورنس ریگولیٹر کا جو رول ہوتا ہے نا, ان اے ڈیولپنگ مارکیٹ اینڈ ان اے میچور مارکیٹ, ٹوٹلی ڈفرینٹ. جو میچور مارکیٹ ہے, آپ امریکہ کی لے لیں, تائیوان کی لے لیں, جاپان کی لے لیں, وہاں ریگولیٹر کا رول فرق ہے. ایک ڈیولپنگ کنٹری میں ہمارے جیسی میں, جہاں انشورنس پینیٹریشن 0.8% پہ اٹکی ہوئی ہے پچھلے 15 سال سے, وہاں ریگولیٹر کا رول از ٹوٹلی ڈفرینٹ. آپ سب سے آسان کام ہے رولز ریگولیشن بنا کے پیپر پوشنگ کرتے رہیں. بھائی وہ مارکیٹ پہ بیچارے میں کیپیسٹی نہیں ہے, وہ کیا کریں گے؟ آپ مائکرو انشورنس رول دیکھیں کب سے بنے ہوئے ہیں, وہ کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوا. دا تھنگ از دس, اٹس ہاؤ ٹو انیبل دا انشورنس سیکٹر. دیکھو کوآرڈینیشن تو بہت بعد کی بات آتی ہے. سب سے پہلے تو انوملیز اتنی زیادہ ہیں. فار ایگزامپل, انڈر دا انشورنس آرڈیننس, SCCP از دا سول ریگولیٹر آف دی انشورنس سیکٹر. لیکن جو انشورنس کمپنیز ہیں یا کارپوریشنز ہیں پبلک سیکٹر کی, دے اسٹل فال انڈر دا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول آف دا منسٹری آف کامرس. یہ نارملی تک نہیں آج تک ریموو ہوئی. تو کوآرڈینیشن وغیرہ تو بعد کی باتیں ہیں. میرا خیال ہے کہ جب تک آپ ایک انڈیپینڈنٹ انشورنس ریگولیٹری اتھارٹی نہیں بنتے, جب
तब तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता. जब आप बना लेंगे एक दफ़ा तो फिर इफेक्टिव रेगुलेटरी ओवरसाइट भी होगी. इस वक्त क्या प्रॉब्लम है, एक तो नेगेटिव परसेप्शन है इंश्योरेंस बिल्कुल कंपनीज ऐसे का, और दूसरा लैक ऑफ इंश्योरेंस अवेयरनेस है. जैसे ये स्टेट लाइफ वाले इतना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं सेहत कार्ड में, करोड़ों लोगों की इंश्योरेंस हो रही है और इतनी प्रॉम्प्टली, उनका तो डायरेक्ट है, रीइंबर्समेंट बेसिस पे तो है ही नहीं है. ये केपी में अभी पूरे प्रोविंस में चल रहा है. आप सिर्फ कार्ड लेके जाते हैं किसी भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में या प्राइवेट में, आपको सारी हॉस्पिटलाइजेशन आपकी फ्री है, लेकिन इंश्योरेंस का नाम ही नहीं है. तो इंश्योरेंस अवेयरनेस जब तक क्रिएट नहीं होगी, ये सारे काम जो हैं ये सब हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द रेगुलेटर हैज़ सफिशिएंट कैपेसिटी to make policies and then to enforce and hand holding का काम enable करना. देखिए इतनी ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनीज है, look at the size of the, इतना थोड़ा हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है और 30 कंपनियां बैठी हुई. पॉलिसी चेंजेस का आपने जिक्र किया, एंड वो जैसे शशि ने भी कहा है कि किस तरह हम किस चीज़ को कहाँ से कहाँ लेके जाएं और उसमें क्या क्या वो चीज़ें आती हैं. द वे इट हैज़ बिन इन द पास्ट, एंड इट्स नॉट टू से अबाउट अ पर्सन, बट जो साइकिल रहा है, साइकिल नहीं रहा, अचानक से नई पॉलिसी आ गई. तो दैट मेक्स इट वेरी डिस्करेजिंग. मतलब हमने वेदर इंडेक्स इंश्योरेंस पे 3 पायलट कर लिए हुए हैं, हमने एरिया यील्ड पे भी पायलट कर लिया हुआ है, माइक्रो हेल्थ के ऊपर भी चीज़ें कर ली हुई हैं, एग्री के अंदर भी डिफरेंट चीज़ें कर ली हैं. एंड दोज पायलट्स इन एंड ऑफ देमसेल्व्स वर सक्सेसफुल इन द सेंस कि हमने एंड टू एंड चीज़ तो समझ ली, बट अब स्केल अप करने के लिए सपोर्ट नहीं है. एंड कि हम ये भी किसको दिखाएं कि कुछ इफेक्ट पड़े उसका, वो भी नहीं है. ये इश्यूज बहुत जगह पे हैं. आई मीन क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग, डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग में इतने ज्यादा चीजें गुजरी हैं, मच मोर विद मच हायर स्टेक्स देन जस्ट इंश्योरेंस. और उधर भी लाइक यू सी कि ये इश्यूज हैं. आई मीन हमें ये पता है कि अगर हम, चलो प्रॉब्लम टू सोल्यूशन का साइकिल तो हमें नहीं पता, बट प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम का साइकिल चल रहा है और वो पहिया रुक नहीं रहा. तो वो दैट इज अ थिंग कि हमें एटलीस्ट पाइपलाइन की विजिबिलिटी हो तो हम फिर कड़ियां जोड़े ना. अगर हमें पता ही नहीं कि वो अगली पे होना क्या है, तो फिर यू से कि पिछले एफर्ट भी क्यों करने हैं. आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन से हमारे क्वेश्चंस भी इतने ज्यादा खुल गए हुए हैं कि वो सॉल्यूशंस की तरफ नैरो करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है. आई थिंक इसको कॉन्वर्सेशन को रैप अप करने के लिए आई वुड लाइक टू देन से कि अब मैं आप तीनों से क्वेश्चन एक ही पूछूंगी कि इफ पाकिस्तान वर टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्गर सिस्टम ऑफ क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस एंड डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग ओवर द नेक्स्ट 5 years, what practical steps should be prioritized today? So this would be probably the conclusion sort of our podcast. तो अब आप लोग इस पे फिर the floor is open to you guys. उसमें आप ना देखें, जैसे कमाल ने अपने में कहा है कि देखिए ये NDM एक्ट पास हो गया था 2010 में, 2005 में अर्थक्वेक आया, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रियलाइज कर लिया कि हमें प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए. नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आएंगे, इसलिए हमें एक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स अब डेवलप कर लेने चाहिए. जब तक गवर्नमेंट, अब बजट बनने वाला है, जब तक गवर्नमेंट बजटरी नॉन लैप्सेबल बजटरी एलोकेशंस नहीं करेगी और वो हर साल वो पैसा फिर एक्यूमुलेट होके इतना बड़ा फंड बन जाएगा, तो ये 5-7 साल के बाद फिर ऐसा मौका भी आ सकता है, क्योंकि बहुत साल होते हैं जिसमें कोई बड़ा कैटेस्ट्रॉफिक डिजास्टर नहीं आता. बिल्कुल ऐसे तो ये फंड्स क्योंकि लैप्सेबल होते हैं, वापस चले जाते हैं, वो फिर भी स्टेटस को हम जीरो पे पहुंच जाते हैं. कोई बात है, जंग की तैयारी अमल में नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? हाँ, इट्स टाइम दैट यू नो the first baby steps are taken by making budgetary allocations, and then in case of non usage, ये इस बजट को उठा के कोई और जरूरत पड़ गई तो फिर इसको रीएलोकेट कर देते हैं. That should not be done. I think the good thing which has happened now is I believe that इनको ये जो डेटा की बात कर रहे थे ना, रिस्क क्वांटिफिकेशन के लिए एक स्टैंडर्डाइज कोई टूल्स पाकिस्तान के पास मौजूद नहीं थे. वो IMF gave those tools to the ministry, Federal Ministry of Finance, and I think provincial के पास भी है. अब रिस्क की एक स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन भी क्रिएट हो चुकी है और उसकी क्वांटिफिकेशन भी हो रही है, और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में जो साइलोज में डेटा था वो सारा एक्यूमुलेट करके एक जगह की भी हो रहा है. नीड है अब तो, मतलब कोई वो नहीं है कि हम इंतजार कर सकते हैं मजीद साल. दिस इज द नीड आई थिंक. फॉर मी आई थिंक कुछ पॉइंट्स हैं जो कि एज प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए एज अ होल, एज NDMA, एज PDMAs, एज इंश्योरेंस इंडस्ट्री. उसमें सबसे पहली बात, एंड अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उसमें सबसे जो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज इंटरनलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट रिस्क. इंटरनलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट रिस्क से मेरी मुराद ये है कि क्लाइमेट रिस्क
इतना complex phenomena है कि it's not NDMA's and Ministry of Climate Change's business anymore. It's everyone's business. Transport sector is getting affected, energy is getting affected, revenue system is getting affected, health is getting affected. जो sector आप सोच सकते हैं, it's getting affected. Yes. So first thing we have to do is internalize climate risks, जिसका मतलब ये है कि advocacy हो, more awareness raising हो within the government departments, कि सिर्फ NDMA और Ministry of Climate Change insurance instruments ना बनाए. हर इदारा, हर सेक्टर अपने एसेट्स के लिए इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन करना शुरू कर दे. एजुकेशन सेक्टर को चाहिए कि उनके स्कूल्स प्रोटेक्टेड हों, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोटेक्टेड हों, डेमोग्राफी कुछ हद तक कुछ इलाकों में प्रोटेक्टेड है, लेकिन इसी तरह हर सेक्टर में इंटरनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है. सेकेंडली, रिस्क क्लियरिंग की हमने ऑलरेडी बात की. रिस्क क्लियरिंग अप्रोच बहुत ज़रूरी है. जब तक हम रिस्क को समझेंगे नहीं, रिस्क क्लियरिंग गोज हैंड इन हैंड विद रिस्क एनालिटिक्स. जब तक हम रिस्क को समझेंगे नहीं कि हम वी आर डीलिंग विद, आखिर हम किस बला से मुकाबला कर रहे हैं, अनलेस वी अंडरस्टैंड द रिस्क वी कैन नॉट डू एनीथिंग. जैसे वो एक कहावत भी है, इफ यू कैंट मेजर इट यू कैंट कंट्रोल इट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट रिस्क्स आर वी डीलिंग विद, what the impact is going to be. जब ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी तो हम रिस्क क्लियरिंग करना शुरू कर दें. कितना रिटेन करना है गवर्नमेंट ने, बजटरी एलोकेशन में नसरीन ने बात की. कुछ कॉस्ट सेंटर्स रिवाइज किए हैं 2024-25 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने. उसमें एडिशनल कॉस्ट सेंटर्स आए, डिजास्टर प्रिपेयरनेस, डिजास्टर रिस्पॉन्स एंड रिकवरी एंड रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन. ये इस तरह के कॉस्ट सेंटर्स का आना नेशनल बजट में खुशाइंद बात है, अच्छी बात है. But we need more. There needs to be more effort, concerted effort on this. I would say, ji, obviously, jo points kiye, I agree with them. I'd say that government here being relevant departments, not as a monolith. इस चीज़ को ज़रा सोचें कि जी हमारे actual end goals क्या हैं when we talk about climate risk या climate risk mitigation. तो अब इंश्योरेंस की जिस तरह हम बात करते हैं, if you have for example an end goal, purely hypothetically, कि जी सिंध की 3 डिस्ट्रिक्ट्स में हमने इनको कवरेज देनी है अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क, 1 लाख बंदा है जिसको देनी है. चीज़ें फिर अगर आप इस तरह लाते हैं कि जी दिस इज़ अ पायलट वे लॉन्चिंग, वी वांट क्रेडिबल प्रपोजल्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनीज और हुएवर, ज़रूर, कि ये चीज़ हमने कैसे करनी है. लाएं और आएँ, 30,000 के लिए आप पायलट करें, 30 के लिए आप करें, 30 के लिए आप करें. वी आर गोइंग टू रन देम इन पैरेलल एंड सी के क्या होता है. इट इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटिवली क्विक टू डू. Relatively, I mean, in all the contexts, आप साल के अंदर 3 पायलट पैरेलल चला सकते हैं. And you can see कि 3 मॉडल इकट्ठे चल रहे हों. As an example of complexities, जिस तरह डॉक्टर कमाल ने भी कहा कि हम लोकलाइज करके सोच चलें. सिंध के अंदर आपको फ्लडिंग का मसला सिर्फ ये नहीं है कि सिंध में बारिश हो गई. इट्स के ऊपर DI खान में बारिश हुई है और वो डाउन स्लोप आया. तो द कवरेज इज नॉट जस्ट कि जी यहाँ बारिश होगी तो यहाँ सैलाब आ जाएगा. बारिश कहीं और हो और अनफॉर्चुनेटली इनका मसला बन सकता है. तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, आप सिर्फ तभी सही से टेस्ट कर पाएंगे जब आप एक उस मोड में आए कि वी आर इन द मोड ऑफ टेस्टिंग सॉल्यूशंस. एंड दिस टाइज इनटू दैट सेम थिंग कि आप एक्चुअली वो पाइपलाइन एक्टिवेट तो करें. अपनी आइडियाज इस तरह के जो उधर बैठे बैठे आ जाएं एंड कैन जस्ट बी कॉन्जर्ड अप, उनको आप ऑन पेपर लाएं एंड पेपर से ग्राउंड पे लाएं. 2 सीजन आप रन करेंगे, आपको रीजनेबल आइडिया आ जाएगा कि इसकी क्या खूबी है, क्या खामी है, बिल्कुल या ये ट्वीक करो, ये करो. बट आपका एंड गोल क्लियर होना चाहिए एट गवर्नमेंट लेवल कि हम चाह क्या रहे हैं सबसे. सो ये क्रेडिबल चीजें आप लेवरेज करें, प्राइवेट सेक्टर की जो भागदौड़ है और उसका फायदा लें. इन चीजों को लेवरेज करें कि हमारी लोकल व्हाट वी हैव उसको लगाएं. एंड टू सर्कल बैक टू द पॉइंट जिससे डॉक्टर कमाल ने शुरू किया था, very pressing need now, to be honest. This is a very pressing need, I would say. कि तो अपनी जो लोकल चीजें उनको यूज करें, नॉट समथिंग दैट्स बीन कंकॉक्टेड समवेयर एल्स. तो हमारे लिए जो है फिर उसी को इस्तेमाल करना. एंड आई वुड से लुक इनवर्ड्स और सॉल्यूशंस निकल आएंगी. But engagement बहुत ज़रूरी है. That is important, exactly. Thank you so much to all our speakers for such valuable insights. What today's discussion highlights is that the challenges are significant, but there are clear opportunities in Pakistan on which we can act upon and build a robust financial protection system against climate risks. Thank you all for joining us.